We're not indestructible, baby, better get that straight. I think it's unbelievable how you give in to the hands of fate. Samo leti, samo. Današnja su pozicija glasi: delovi naše jedinice se bore u reonu Aval. Prva grupa koja se bori u reonu Tornja Avalskog, a koji se nalazi iza nas, ima municije i snaga da izdrži još pola sata. Moramo im odneti municiju i priteći u pomoć. Potom krećemo u sanitetsku pomoć sledećoj grupi koja se nalazi na sledećoj tački, a od te tačke do sledeće ima opet kilometar. Znači, ne više od pola sata. Ja mislim, a ne znam kako je stanje vaše fizičke spremnosti, da ćemo to savladati za oko 3 sata. Šta nam je osnovni cilj? Osnovni cilj je da se sagledamo međusobno, da vidimo koliko smo to jaki, da vidimo koliko smo to slabi, kako bismo na sledećim gejmovima mogli da učestvujemo bolje i da budemo kvalitetniji što se tiče našeg tima, a kako bismo do sledećeg gejma mogli da popravimo svoju fizičku spremu, svoju taktičku spremu, jer ovde ćemo odraditi neke taktičke delove. Ukoliko se desi da neka od naših karika, to smo svi mi, pukne, može se desiti meni ili bilo kome, i to ne danas, može se desiti bilo kada, jer ne znaš kada će čovjek pući, nema ostavljanja ničega. Ničega. Ne može čovjek da ode sam nekuda, pa da ga tražimo gorskom službom spašavanja posle. Nosit ćemo njega, njegovu opremu, nosila praviti šta god moramo, ali ga ostaviti nećemo. To može samo da produži vreme našeg završetka zadatka, a nikako da otkaže realizaciju zadatka. Znači, vreme teče od momenta kad završim topografsku orijentaciju. Topografsku orijentaciju završavam u roku od 15 sekundi. Pravac sever, moja stajna tačka, planinarski dom, sada ispred mene. Ostale strane preko sada. Krećemo. Ko će prvi da vodi do prve? Ovako postavili, prvo prosjecamo gore da izbijemo na Avalski ton, to je prva kontrolna tačka. Znači ovako. Da, ićemo, znači može ovako direktno, a mi ćemo ići jednim blagim penjanjem i onda ćemo imati jednu strminu da izbijemo baš. Hajde, tamo se ide sve preko vreme. Da, vrta bi se izbilo, a mi ćemo imati jedan mali peljak i onda ide naglas. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Giving can't be wrong. I don't wanna pacify. I don't wanna drag you down, but I'm feeling like a prisoner, like a stranger in a no-name town.
listen.